Suratul Akaf ayamunga Nahomata Wajabar ikaw kubo ika berebere aka adi kabal manga gonye na tege sabut mana mena anzar akao mao ayaka mo baba berebere ayo baba ni ala taraka dingen golon gonye berebere akoy ga dangania akoy ka golon ko baba ba chama temena atemena nunu ni yonje dege ale do temena ko tete ka fo ina kwan la ta bodo ko kana ta fo ile bato elala ona gara la ta la gele akoy ka lo ne jadi yade ko kuma ita yira da ay ron ita yira da ay aga dimo war make ele mi ngolo dara ele ba na dimo ele na ko da jogo ine galo ne jadi yade ne ko me sran jangata dole nyede ale jangata mi na asalu ma berebere yawmin azaba yawmin lunga jangata gonela azemen me lombaye akwalu yo kado berebere aje tana akwa ele modu nanbe anu ele adu nanbe anu ma berebere leta ke tana eba fekana nu ngolo de turu ne ka bo ale at kaumba nga ala ole lawa okma ele kon kan na te bema na auma ne fen kon ye ta laido jangata laido kuma mi fano ye ma so laido kon kan ne be me na so de ke na ne kon me jendu ye akokala ako udu ya kanto berebere na ma akui ka lo ni mi fano flen ye ndala oloni bala o tala gele ne fe wa akone kemene le selika lo koni ne bina fe la ja lo koni ore selta ala ta koni ineje be ai ne jini mi ye kana de alo ma wala keni sabu akalo ne hodu mi flen ye de akone nye balo koni na alo kon mi ni ka mo le ye ta je halo na o ken me jailu ye akot mana mena akona ya yet mana mena akojen kon kete aba ko yele ma berebere odi aba ko yele ma berebere odi ya dem akui fana ko lu ye ko do berebere ka olu ba fo berebere ako ni mi flene ye ako ni ko ni gara jen ko do ko ni ye de mama terena ni toro ko ye mi ka sanji ka ji onka ako ga ye ko to ako ni mi fle wa ko mi flene berebere ni ko ni ko na kara fe de ye e ta ajala do akol me teri ajini kan kara be ni semiye ako fonyo isa ajale to ngore o ako fonyo kon be teri ajini ka be ni semiye ako jangata kon ken be fi fonyo mi gonda na te ke ale men jangata dimita to damero ako abe halakele ka te ke ko la se abi fe gele be la jene halake be amore rabia ni tigala utara ordu konna na berebere akolu kon la banaka tege la to akoy ti foye tege ila mazage no kona kera ko so dama ye berebere akonu wi jumu to kon sara ka lega
ami jurmu to sarani cuwa na tege akwai ga dangan ya na law sarani sigiro diolo ko ni ma pengon na tege ako ga sigiro ma ke fo ile ye fi abi sigiro mu kon ina waja Allah me ala ta kala ka bla le ga le kala ka ngatlo la men bilal olumo onu kon ye ale ni nyana yelu ye tege ane du ko na me ye sakman nuza mama agena samo akolu katlo la mene maze ka fo nyonte anu kabolu la tege wala abosare anu okanyina yeli maze ka fo le nyonte wala abo edato okadu kuna miri maze ka fo le nyonte ene kabo fe fo ila anu kabo male sabu olumo onu tungara tege yaje ado olutumi so dike ya de lai akwa amogo nunu katlo la meni mogo le be oba ala ko la koyi ay foli ka ala ko nye ko dien longo longa masaka foi bo lu jogora foi masaka bo lu jogora ala ko era nye foli na ala meni fe asi tawal ni ngere ka seka debe do bla obi abi debe do voilà ay debe do bla ay fa sene ya famu mogo do le be foi le mase ka boli ka oluta kora ya famu ala utala ko le ako eni maken na kum ako ni ala ko mi sigoro de awma ya famu fihi yoro min na obna do ko da waja'alna lahum sam'an qala ala utala itlo la meni ala utala atlo la meni bla oluye ya famu wa abu swara anin yana yeli wa abu idatan alene dusukuna miri kwale ala utala ni bedo ma abe miri ka seka invitation ka baraw ke ako me fama agina sam ohum o katlo la menini ama seka foi nyonti ka boma wala abu swara hum ka nyina yeli ma foi nyawye wala afu iddatuhum o ka bi miri ama seka foi nya mini sheyini ka bo foi ra anhum ka bo lu mo de is go sabu o mo no ni ya ale ala utala ya to la meni bo fe hakili nyama be o ka demso kala no koy o be se ka sika sianse ka me man foi ko ni ya ale ala yo ke ko sabu o mo no ko is ko sabu kenu ko mo no to karale yaji haduna olu bi so le ke fi ayati lai alaka ayona na la ta ko na ayambina mo ba so ele mu kuma wore chaya ka to ka so ele fana tuna na foinya mo ba so ele fana tuna na foinya ala bi ka click bere ati hakili dima hakili miseka to mimi ebiseka fe inventer ni mi ki ma ko la ala te hakili dima fi o mimi miseka to ebiseka ko nya ima ye mo do le be o ko ye ko lu karna adunata aborda me ka soro o ka ala o ma son ala ka sharia no ma sharia me mbo yere kan ko se o ma so amade ako lu mo le bi ni choko ina olu mo ko lu mo le bi ni choko ina ta sabu ala ka ko na ya mu fo bu bandora o bu so le ke adora ako ole koso ale ala ya to ka hakili masaka foi nyaoye ai study ma uti no ako wa gama ko fin fara waji yara bere be olu mo nu gon ka de kero e ka lo jama kera ya de ta je ona olu be songo silicon kera be ne femiye Afrika danga ya ala kena ako ne ala dara ya ala kilike bere ne ala dara yi fin kono halake haola go aw den be ka femila meleke menale koro kabo dugu rate tere ako ne ala dara wasarrafuna na ala dara ka yele ma ka tege nga yongo ka yelma ka bange bere la olomo no kone yare je o ona songa sega la otarama ako nyere ko so nasara homo lazina
ako mo do de me soro bara bara e ta ka so mo bulu dun tara mene ne ke kor o tara ma zuru nye wore fe mene bara bara e me do ne la olu fana bi de me soro me da na la tara la ko ke ka la o ye ako kuma ye ka to bara bara do lo ika lo mo no fe la do lo ako fe mbel ajerbe to no ano babolu mo no ma ako ni mi fle ni e foko hom oyolu ko kuna mi le bara bara ka soro lu kon ma ke ya go daro na bo yer da de afrika ko bolle ke sabut wana me na la dala igbe ya le ka bara bara jama kulu do ra bara bara ile ka kana ile muhammad o ma me na le jenne kabo jina jama olela oluna to ameni ga onana to gro nan kala ngame tete akot mana mena doro o kere ga ka korona le so to na mena ka olule ifale ga akwa ya daje to aya daje akot mana mena na klara korona kala ngana to na mena alawo olowe ko se ela ka o me pata o ka mo ko le pa mo zere na o ko so ara ya adama den ladia ni ya ala ba ko wala baraka ramna bani adama kundo le bara akwai makwale ala taala ya famu ako wazukur ki ko volge is ko tmana mena sarrafuna ilayka ako ne ala le nyesini ke ne gbeyali ke kata ele muhammadu ma nafaran jamakulu do raminal jinni kwale ala le jina jamakulu do nyesi muhammadu ma ala e baga undan ay sara danga misi udan ka nyoma udan kongo fi mere bara tiden to si chema ka jina dan ka meleke dan ala ma tiden bo nu chema anana tiden bo adama de ne chema ko so akwale adama de mbunya adama de mbuena kunna akacha o bota noro kun kele ne kan ote adama de mbuena kunni kumi na bu foko adama de mbuena akacha jina uno ka caya jina uno ka loni jina uno ka si soro lo lu bi si soro ko nga ala ma meleke bla ka kuma no lu ma olu ti kiden soro olu ma kuma ne kiden fiyo kiden ma bo lu chema anda to ize ya famu olu ma bara olu ma fen wara ka fiyo jina uno ka jina be olu be ta le somme rasulu kidenya olu be ta le son ta ono ka lonno kan na kuno ka fembe ala ma cide mbo cema akoy yan kwale ala dala nyesi ni ke ka gbayali ke jama kulu dora min al jinni ka bojina jama ora ilayka kana ele muhammadu fe ya famu kwale ala dala yo ke yastami'una al qur'ana ko butu ka ta qur'ana ne kalankam me ele muhammadu fe falamma tuna min hadu ruhu no surunyena ayore na de kalu jina numba fo nyonyo an situ kwa ka daje angera yor la kaba donc ka ira la ko kornan kala yor ko mo tikuma kornan kala yor ibu mo e kuma miseni mama kana ambe abe mo kunango kana fo ko ajane me denga ajane me don abiya wele kornan ya fo ina ko wa iza qara'ata alqur'ana ansitu la'allakum turamuna koni kornan me kala yoro kwa ka daje ko peut-être ya abuna le alaka hine do soro ameni korna mi kala yoro ma ne le ka kuma mi se ni tulonga ja ni balawo mi lara ka e be se ka fo kita kalama o ko se ba fle hal ni tara kala yorra kala de unda ma signiti e bi korna le son dira ma ni ya soro min ka kuma mi se ne aka baro mi se na ja abena balawo do soro ati min bo rolo ala le ya fo ako an situ kwa ka daje la allakum turhamuna aw mun ta kalna ko na ya me ko peut-être ya abuna ale alaka nema do soro abuna ale ka hine do soro mene mi dajew ka kuma ni kungo bala o bora ki soro e se ka fo ta kalama o be te ga to kana karamo le nyewa tu ay dugo kainde ay ni kainde karamo mo na ko nan kele ne se ka dima akorna mi ye maka tay kele duguni e ma la le kalanto o ko so jina nunu no ka jina ya be ko tumana mina no surunya na muhammadu ka kornan kala yorra de jina o rebi nyo no surunya na wa soro ma se folo de ko no surunya do wa fo ko an situ ko abbe ka daje mo kana kuma jina no ka jina ya ye ya
falamma o be gere don kata ko tumana mina do kudia no tarasei Muhammadu mu kornan kalanga taban pew peut-être hal ni so le do mina so ti mo kuma tay o ko son mi to ka fa yina tuma chama mbo fa yina misiri kono ya ngo aw ka demsen aw namba kalanke to do be mo éduquer fana aw ka demsen neti naw ya ka sora na ya ka demsen o éduquer na o tarasoro mo bu kornan kalan yo do aya fo demsen ko ka teme o ka o daje puisque yabara denga destination ana yere ka mangoya naka kunangoya dina tege kona abe sura demsen ya nunu yoro façon nunu ko ko so mbo fa yituma chama na be teme aba ka demsen le éduquer na ka fa na be teme yoro mina ka karamo yo bu korna kalana walma ka mo so korna ka afo den to ko ka kanga teme la dabu parce que ni teme jogo dora ni teme jogo dora de e be danga soro o be se ka ke sa bu ke ka dina tege re chen abu gbele ya donc a be ka kanga ni le blay kuna ki ga demsen éduquer ni no abu teme ka yala ko bu fora yoro aya daji ay teme walma ka sigi parce que ka kuma elebe na momo fodron ka be meleke mema be meleke obe gina mema olu bi fa kornan kalanga me olu sigi no wa fa ka me nele kuma na le gerefe ka kenye modo be o teme na le ka ale mo me na ka danga me ndo ira titana yo ibitana yo o ko so na bo fo ko kornan me kala yororo aw kana amir ko alu mo sigi ni be ko awdron o ko so mo ibi mo soro atigi bu kornan kala na o kele no obe o mo flalo o ti décourager puisque ko balo ka cha ko mo kornan ba ko jomuna mele ko le bi jigi jina le bi jigi kana si ka kornan kala ngame nele don temeto ele temeto ka kuma chiarao o bien ele bi teme ni de e mai den la dia ka se ka nunu yor nun gasi sigi e den ka mangan ci yor bena o yor lema wallahi den ga de la tiketinya puisque ale ka kuma be ben jina walma mele ko ba fe ka korna hayan do me e ka kuma bena o temene ma amaka ko re donc aba ka demison ladi ka o muso ladi ni na sokono neti na be sokono de nga kala to do be na kala na se niveau dora o ifana ko nan gbe ya ibi ko no gbe mo e ka fo ina ni yorone ni be se ka fenchen aw fe ali leti wana ya chen fana ni ati anye ka gode ajila nga gode de ezama amini kala na tesila ko ma fura to na so rajina o jigirme olu jina sila ma olu no ka lon ba o jigirme ko na kornan kala game kana be ele ka manganji to ma o idanga me dora e to soro na bene ka kuma ma olu ba fe ka mimme o tulo ma dora o bana ko ko ala ka ni reketi ni ya me bu kuma ko i ka kenele ini wilani bana do o be ni ka wulni fe do atika ko wore donc toujours mimme fo ayina ole boye aba akilito na ka o muso na de un ladina e ko sele sababu abu mo ka dina teke chen gele idem wulito e ba ya kai aka dina teke na barka chente o la nyona lo bo ale fana ka chayane o ko fana ka chayane ibi de ya wulito te akoka di mo ko ye be la fo ko de ni kai na teke bi wula na ko ka di mo ya lo o itama se nyima do de do ba wele soko do ba wele ko o bizu e ato da muso mo bo wele ko bizu adunata borata olu mama kan nunde elebu o min la diara da de yara bana ta tin mo la da butugu ati la da butugu parce que kwa ko ga di biye ale bi wuli no mulo ba yale kanyina ale ba miri ale bi min ka fa kena ba muso lu fa wonu be jomna to gorba be ni muso gorba be fa wonu tete de iba ka olu ka danga yin no sa iba ka ba muso ne fa kere olu tikma olu le danga ndo irawo olu fa wonu be ka se niveau ma be ti ko olu de ima yewa ibi ko do kay fakera lu ko no be bam so lu ko atikuma fe men ya ke dora kene ma be nyam go de tige patla ka lo ni bam so bora ko abu kuma be tige wuli o korana aka munya sisa donc mo ko ni be éducation ke ibe éducation pour volota ta foi de ni hali ko do be ni kaya kana ni ke lu kenema fe no be ba kere netik mo fe me kana ni ke kenema ni ya ke kenema ishi manja walma ni ke kenema be jouer ka dina te ka abu kati ona nyona ala ko kayro no ala ko bu kayro mona e ba korse halaji aw cede ona ala ko kayro no e ta so cede mu mutui olule ka tulunga no ka manganga cha naw na ta ka feru ra olule be ko fe o to naw mo le mako be la no to olu ta te fonya olu cha e ba korse aba dam ne bi wala ni mi ra korse ba lo ko lo ya fa mu ke abuta orre mun ka tulunga miseno ka baro misenu kuma mesenga cha now na wuli ka ta ka diena tike nyini yorora foi ta to aka blato yo atonyonya abuma kwa le ma bamso ale ma ale ka bamso lado ka fa ke lado
ko me munna to ta ko be nyina bo ale ta nyina bo kana nyina ni yoro ko korna yere le kuma nauka ko na ya daji ko peut-être abuna e ma kalande ki daji ka medro ku ba ne ma do so wole tewa oho ko jina o sira ya fana olu fana suru nyana dro ko o ka jina to ma ko be ka daji o be o daji ka gbere fotu mana minna ni korna kalam bana muhammadu ka korna kalam bana to mamna de la wawu o ko segra ila qawmihim kataw ka mugoma yaye o taraw ka mugoma munzirina o fana ya me kata to ka mugoma ba na yi amunu sigin bi ante anna me korna kala yoro beti ne ka akilna tale ta kono ni tara seso iga muso walma iga famille ibe ta fo jana abu korna beti tale ka kono mais sisan na o te sigirate ni mugoma ka manga kala sa be ka to yordo temna elima mewo e yere fe iga ngane nyuma mi so tigima yale ina nimbe kele mna ko nane kala ki eka hakil do so kata fo eka muso kata fo eka dewi ama nyongo be wole kama awere dama ni nyongo tia sa ele concentre ne be fa yordo écouter ni do kama ngan kera sa wi awere chemo ka to ma yoro mew e bina ya fatigi ma tiamadu donga be tene ko son korna ko nu korna me kala ko mele ko bina jina o bina bonni ele kama ngan kera sa be yordo temno luka olutina e danga wa o koso abini ala ko be ke yoro ibi daje iki daje o tayira ka foko atoko be o tayira ka foko ele sarna walma ebiti ebita ngala le bunya ole ala ka dugo sorli ebina ye mo e ka barakero ye ebita fle mo do be malo aw jaman be akon be abija ngoro na kuma ate tourner ebita do fle wa fo olule dugu wartugo ye olule be karamo to korna kala na kana korna kala lalo mimbo fe ka nyefo folo olu chama o warti num bebe ba flat la bana ka na kule ati la bana ka na kule jo abuna karamo kello oh parce que laji le bitemna al na le ba fo fo aka korna kala ndabla ka le la me parce que laji lo abuna kel le juye lo wore at laji ya bu bor ka kel le juye ati ka foye donc aba ni yoro en korsi ça c'est très important aba korsi akana juye au ka kana juye au muto ka kana juye adenga parce que olu bele e doye no lu do kelen tiena kra ko mi farso ko fando tolla no e farso ko fando tolla e do tiga tiga flo ni ya tiga jojo do fara joli bo yele ka donc ibina kedi mai donc ibu no yoro korsi nalu ya me aw kana dama de on ya ye tiga ta ko muso ko ma fora fo jomna e be ta sondo abala me ko so ambu ka ke vocalu ni fengo ye ka yala ala ya akalan tugo façon de no be mo sa bi mo ko ta mi fo ala e malo yaye akoni jina no sekra dro obata o daje ni ko kalambana obo soro ko no tango to kumana o tu kumana wa ko no surunye na ko ba fo ko beka daje obinna ni kalambana ko obo soro ka se ka taw ka mo ba ba na yi kalo akolo jina jaman no meta fo bere ya ka o mana oba boko yanga jama mo ko jama bere ekalo anu jate samena anu darame ne gate tege kitaban andra qur'an do kala ngame bere o sila kitabu min jigira bere en baade Musa tebe ko bere Musa de kan ngabi jenti ya ga bere lema abi fene jenti ya bena ya de ya Musa tami mambulu ya famu jina obetani le fo ka moy ko ni jina o sekoro obeta fo ko ya ka o mana anga mogo inna on de sami ina on le meni ke o kitaban en kitabu do kalankame donc aka lo ko Musa tallo ni no ala fe jina o Muhammadu ka korna e kuti chogumna o Musa ta e kuti te kana parce que ka kuma kono ko anga mogo ko aka lo antara anyi meni ke kalanfendora anyi kalanfendor lamede min jigira unjila min jigira min baadi Musa temeni ko sako ikalo ko otubo to ta tawrata fana lame e malo ko ni gadi ka be Musa klema ko lame ko ba Musa nana fatu ko lu to sira Muhammadu ta nana o yo lame tu si soro ko dano de jina bi si soro de jina bi si soro san wa kele san wa fla ba balo e mai no kara ko sama me kanyina de na ala kana o sidi adama de yana ma no gama mbo fo na la yo o sidi adama de ma illa ma mena yelma ko ngono e sanke me yoro nya bana am fe verata sanke me yoro
iyere ko no basoro e korrale no te ni koro ya tewa hanna la mai koro sankeme hanna mai koro ki fawo o basoro ya ka adama den do iyere tigara adama den biira iti fa sigini mo godu illa mata ko ngorale ni tara ko ngorale ni ka mo gona te bu dogo ka ta bina a mo mai de ami mi na nyonga yante ni mi yere bin na te mo go yere ala no tege ibina sankeme wala ma sankeme fla soro yoro c'est-à-dire adama den mo kolon awu ka bo fambe ebi obielon ka ye ebi yele maka tika adama den ra ebi bol kata ebi cholon kata ke to igele nimai gina o ni le fo ko an yi fendo me kitabu do kalanga me min jigira min baadi Musa temeni ko ako me kitabu in kalanga de nanya me Musa dikan aya kentigi yale ke lima fena beina ya dey femin be an bolo koro ya no ye Musa taye abo le kentigi ya famu ako ya de ala kitabu ifana be mo ganda bere ela la haki aba kana kata jenga sralema wa ela tarege aba kana kata sra kon fana ma mo sage sra min fana klini be kala sorde kunin ken kitabu ifana ba kana kata wala Musa ta temeni ko oho oko yanu ka mo we akwalu bai ba ma anga jabele ke da yala aya to ngala udara ka wele kan jabe an kon ka le mani ya be na la udara ka wele kan ye no ikurana ye bere ya aya no ke la udara kon na ya fa la ko alu kon ye men zo no be ko jina ni le ko mo la di aka kar mo ko be di o bo le fa ina olu mu ya me aw fe no lu ka kuma kan ni aw yere tayi bi gina oli ni fo ka mo o ko ka mo ma ni kitabu ko ya hadi abu mo kanda yere ila la haqqi kata chen yere lema wa ila tariqin abu mo kanda kata sira fana ma musaqiman sira min tilinu de ya kaumana o ko anga jama'u ajibu ayato anga jabili ke da aiya Allah ala taala ka wele ala ka wele kan mu ne ko ikurana ne ayato anga kurana bara gina ni ko ka moyde awa dama de wa be bi ngwa ko le ko kurana ma wala ko kurana ma na ne dine be ko sharia ma na akono aduna ta aborata aw ni gina be kele wa gina pisara yende gina ni le ko ajibu ayato anga jabili ke da aiya Allah taala ka wele kana ala Muhammadu bila kana korna mi ke kan wele ayato anga ala ka wele kan jabi de o ni ke ko ka mo jabi o ko wa aminu wa na ya jabi na ya lame ayi limaniya bihi no korna kele ne ne le malimaniya ne korna ilo e ga kila ko ga jurumu bana ko na limaniya bihi korna na fo baga be de ya de fir ko ala taala bi ya fa lakum aw ma min zunubikum ala be so ka ga jurumu ba donc korle mo ko korna madina wala abbe jurmu to asika jurmu ba asika jurmu ba karamo ko joli bo fo aw yebi lon ba joli bo fo aw yebi ko ya to anga son ala ka korna kelen droma ajibu da yalla ala kalika wole jabi ay limani an korna ne ye na limani no ye ala benana ya fa aw ga jurmu ma karamo ko joli bo fo yebi o de son ko fo ayro fo ma korna ke dama ale da mata ka wala fakata hadisata hadisu do bi an fei ko hadisu soyuhu mo janga hadisa ko fana biya orna harna karantawo ko fana ka hadisa biya aduna ta aborta mana kan ngasa o bo dama le fwa yana te dro fakata nu le ke aben ye jogo juma atin nyaw gina ko le an tate an ga lon ba ni lo abalo gina ka lon ka bo awa dama de on tayo me gina ma hadisa ke de gina ma hadisa bo o ko le ko ajibu da iya lai ala ya an wole ni kelemi aya to anga le jabi an be bi karamo an go atison de ala ya an wole ni kelemi ya an go ma wala an yo le fo bi ko ala ma saka wole li tora hadisa tigile ya nyen fo bugari ule ya fo muslimu le ya fo wallahi kafiri ya matemeni kan ويوجركم نالا يفراوما أبالو سما كابو بربر من أزال أباو كيسي كابو جانتا كوني ما علي من جانتا دمتاي أكو مومي لام ياسي دي مومي ما سونغا جابيلي كداي يالا نيمي
ma sɔn ka tilen kuranna kelen ma bɛrɛbɛrɛ ale kɔni ma kɛ bi mo aye na i tɛna se ka ala ta la dan fele arde i ka baara o baara kɛ k'i tɛ se ka ala dan dugumakolo la o ma munna o tun bɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ min tɛ se ka ala ta jaabili kɛ o tuma bugariw filɛ nin ye walima o bɛ jinɛ masa dɔw filɛ samuhurusu ninnu ni mɔgɔ min ma se ka a tɔgɔ bɛ ne le mɔgɔ min ma se ka a da yɛlɛ nin ta samuhurusu ka kitabu ye ne n ko samuhurusu ka kitabu bɛ yen jinɛ masa a kitabu bɛ yen ala tɔgɔ warafini a ye ala tɔ a tun sigira fɛn min kan diɲɛ bɛɛ fo karamɔgɔ taara farinya tigɛ ko mɛlɛkɛ bɛɛ y'a kɛlɛ ka dɛsɛ ko hali Seydina Jibrila dɛsɛra samuhurusu kɔrɔ ko Seydina Aliyu le ye dugukolo cɛci fo ka taa bɛn muru la a kun na k'a fɔ a ye k'a ka kalimatu shahada fɔ n ko aw ye nkalon tigɛ dɛ aw bɛ min fɔra tan n'a sɔrɔla o dɛsɛ tɛ bɛ mɛlɛkɛw la k'a fɔ ko samuhurusu dugusow bɛɛ la k'a bɛ tiɲɛni kɛ o cogo la Muhamadu yɛrɛ ni tuti wolo k'a sɔrɔ kuma tɛ Seydina Jibrila ma parce que ko diɲɛ danna ale de ɲɛna k'ale ni Seydina Jibrila de bɛ ɲɔgɔn filanguru kelen ye ale ka kitabu bɛ yen don mais jinɛw m'a fɔ ale ka kitabu fana ma kɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ ale fana bɛ kan ka ala le mankutu a ka kitabu a n'a ka ala tɔgɔ ka ko karabaninw kɛ a kitabu a bɛ ka kitabu bɔ a tun bɛ ala tɔgɔ karamɔgɔ dɔw le ko samuhurusu ka ala tɔgɔ lo dɛ n m'a dɔn n'a ye baro kɛ yɔrɔ ma bon nin bɛɛ ye fɛn gwalafininw ye quoi a k'o jinɛ tɔgɔ min fɔ k'o samuhurusu nin o n'a sɔrɔ la ni jinɛw tun bɛna fɔ de ko mɔgɔ min lam yastajib ne le mɔgɔ min ma se ka jaabili kɛ don y'a faamu da'a iya lahi ni mɔgɔ ma se ka ala tala ka weleli jaabi dɛ o tuma na kitabu samuhurusu fiikum o tun bɛn'o le fɔ a ye o tuma samuhurusu ka kitabu b'aw bolo a y'o ta ka baara kɛ o m'o fɔ ye dɛ ko ni mɔgɔ min ma se ka ala ta in jaabi komi kɔrɔna y'a fɔ cogo min na ko falayisa i ka lara ko ele ma kɛ bi mu ajihi k'a fɔ ele bɛna se ka ko wɛrɛ kɛ ka ala tala dan tuguni fili ardi dugumakolo la n'i ma sɔn kɔrɔna ma ka ban i tɛ se ka foyi kɛ tugun ko ka ala dan dugumakolo sanfɛ a b'a wansa wa mun de b'o la saraka gbantara kuma tɛ saraka sumani ma a ko walaysa awliyahu i k'a lɔn jɛɲɔgɔn foyi tɛna sɔrɔ bɛrɛ la ale tigira mɔgɔ ye min dɔɔne n'i ma se ka kɔrɔna jaabi ka ban ko i k'a lɔn ko teri foyi t'i la lahara i teri bɛ taa kɛ sitana le ko i k'a lɔn ko teri foyi jɛɲɔgɔn foyi tɛ o tigira mɔgɔ la tuguni min bɛ dana ala la olayika i k'a lɔn olu jama olu kɔni bɛ fili kɔni ne kɔnɔna na mɔgɔ bɛɛ ni fili min bangenen bɛ a ko yala olu ma ye wa aw ma lɔn k'a fɔ ala tala wa ala tala ko nin ye masa dɔ ye kala ka sama wa masa in ne sanfara o da wala ka dugukolo o da walam yaya a ko foyi ma se ka kɔrɔtali kɛ bɛɛ k'ale kɛ na y'a faamu ko a ka baara foyi tɛ se ka sarali kɛ ninnu fila ka danni na sankolo ni dugukolo danni aw ka baara foyi tɛ se k'ale ala sara o la kuma tɛ k'a ɲinɛ san n'ala tara ka se ko y'a ye bɛrɛbɛrɛ a ko bɛ kadirin ala ka fanga kosɔn kɔni ala ka taa ala tara ka fanga le kɔnɔna na ani o ye ale ma o ta ale de bɛ se ka su ɲɛnamaya bɛrɛbɛrɛ a ko ye k'a to ala tara ka kɔni jate e n'a fɔ i k'a dɔn ala tara min filɛ nin ye setigi ala tara y'a bɛ se ala kɔlɛsɛ fɛn kelen bɛɛ la a ko i ka lon dɔ ko fɔ bɛrɛbɛrɛ a ko mɔgɔ dɔw minɛ ka taa don bɛrɛbɛrɛ kɛ faro maa minnu kafiri aw bɛ minɛ ka segin ala naare tasuma in kɔnɔna na ten a ko alaysa haza yala aw ka minɛ ka don jahannama kɔnɔ o baara in ma kɛ wa a ma kɛ tiɲɛ kuma le ye wa olu le y'o kan to a ko firijɔ o kuma ye k'a to ye bɛrɛbɛrɛ an bɛ kuma in ma n'an tigɛ ala tala ka tɔgɔ ye bɛrɛbɛrɛ a y'a kan to faso o tuma olu kɔni ka nɛnɛni kɛ ale aza a y'ala tala ka jan ka taa nɛnɛ o bɛ kɛ fɛn dɔ sabuyalen ye alo ko kɛra ta kɛ fɔlɔ na aw bɛ min kafiriyara o tuma Muhamadu ele kɔni ka sabari i n'a fɔ cogo se min na sabara o la azeme ne ka kan ka mɔgɔ fari faga o kosɔn n bɛ min fɔ an ɲɛna n bɛ wele kan da aw ma n y'o fɔ an ɲɛna don dɔ la a mɛnna n ko mɔgɔ minnu bɛ mana-manakan ni fɛnkɛw la réseaux sociaux sanfɛ seyiti mɔgɔw y'a kɛ ten a y'o ye k'o to yen
no yo nyini fen soro lo mo no daje ata aya kala ko nyawa nyo fa ya mena ngwa kana ojabi ni ya yo ba fora do ba mara ko hakim to fa do ayina ko ne ta mena ni le to jabi sabu ni wulu ko wo ni fara ko wo wuru be fisaile olu ti fe ye wuru ko ne nyena o ti fe fo ye wuru ko ne nyena donc ayo to so bo be fora ba mena do no ko ngbo so mata yani 11h we midi o ya sora asira ne ma aka mi fo ba beta ka akine ma me muna ta jabi tuma do be ni ya na tiki kan na le kan na lo mayo ne le fara kan na lo mayo ka fara ka binyo atoya ayo toyo ka to kuma ayo toyo ka to kuma ala ya lo ima ya ko ima ko fasbir ya fa mu ko Muhammadu sallallahu alama yakuluna fenka obuna mi fo ima obudo yero fo abdurata borata abia akuika sabari no ta ina kwanta mena ale ni ka fara anga ambe barka la nga yemo ko fara ani ka fara olu yere ka kuma kan na kera ka olu do yere ko ngamenya o yere maka tuki wele ay ka ni sora e ka ni sora sabarde ambi darire ya keti kana kuma ay fana bi je ga tigi to no te e karamo ke ne ti bobo yo ne bi jabe ara foki joli jo kai jabe ara foki ka kuma be ta bampeu kaboka to kuma te hotel ne bo bon prevu le ka korna yan dima ini ke abeti ini fogo chiente ita kala ita tigirlo aminbara oyini imayo boné na jatimne c'est-à-dire obu fendo le nyini na kunya ngono no te ala kote puisque ni ya jatimne olubu kuma mu fo o tan si yeni longa nyanya na da bora yeko kelen flara okay usai ni sete mo ko bu femven to ko fo na de bora yeko kelen flara abana eta tigi yeni longa temo kan o tewa me olu yere be mi suten na o ma yi nyera donc ibalo ne ko yu ha badu ila badi zukuru fal kaula gurura ibalo ko suna ima femi yenyana aba fora yina ko mimba le no mo munu che e ko lu yenyana me mimba fora ko ka nunu ne ko fe no ba no che ele ma le tigira yenyana ibina loko fe wore ba ko ngordo o ka nyini fe na no ya le soro lu mu na o bana o daje mi fe fo anyina te fe ngor me ka kuma me korbar territoire kanya aka na o jabi pepe me ni yoro min kena ni yaye sharia lo no yoro bin na mo fili ibi kuma o kan o sharia ye no ta ka fa abo jabi a ay nunu ntoi ayo toi o no yo kan nyini fe soro lo mo botado o yo kan chama na te o yo kan nyini fe soro tara donc olu tan damene jona ke ci ko do iba don ni fanta mi aw yeli olu yenno gaba mimi fay mo sikana fa abo jabi hal kunu ta encore ya ne ka soro a video na audio be memu ay ibn amle gawra ayo toyo ka kuma sabo iba fle mimbi kuma na abu mo me defana to tigilon ama ya nyena kaye mimbi famena abara ko aka minga yoro mena a olu yere ma foi fana fanyena aba ale ka miria ni min ko kale ka finoke alle ba fara kale ka nke boni munafiya ni kafiriya telerawo ito olu le nyinga wa akwamma kwale ni ka ya kewa ese tienwa otewa meni na ya buka ke ko wara ba lon ko o tuma ko wara le bo olu fe okura de imaye yae donc ten nani iba lon ko alaka sharia alaka bara bitini ese ba famna ni aka so ya ora ya to abtene ya famu donc na auka de ochora gaban mo shi no yoga sonde ama tuma do be do le ba abandon ko luta écouter iba effacer ya famu kunju man kama dro parce que kina sega sigi e ka karamo ko to me mu fara obi e ka karamo ka waliya me meke akono itina na son ka sigi ka lame parce que ne le son na ka sigi ka lame ko ngusara ba fo jona ni femi le fara be do ko so na tigi ya dra ba olu ba effacer eh ya famu o koso etina songa fa ele mena siki yere bla la mena wala etina songa fa ele ba keta parce que nele ya écouter mimi fora ele ba la mena kra ko mele fana ba fora isona ama otewa o koso no te ai o koso no te no ta fa ina aka na écouter o na jara mi yere ba écouter
mais la ñini lonno gaba no yo ka ñini fen sor lomna ni mi yara be se ko sutene ba ci tara pe ko wolu bu femi ñina lonno gaba no ya le sor lomna buna dabla ka fo tasmo o to mo daje ni o tewa donc abo to ka kuma to te ine ba be me muna esike ntise ka kuma wa ite ka tikita to ma wa oho donc ni ya ya ala be sawara min forde hundo be sabara yara be fo wati juma wati mina yara ala ko kembi fe me ko wolu bi tiene yalla ali bora sisa ka fo e kemba u fe ne sona kemba u fe ata ko e ko be o ta dabla sabolu bi minni na o male soro ko ni mo do ala ko na ni akera to ko nyini ni war nyini donc yele ka kenda ala tigima yara kele o ta fa ma be ko bu ma mina nyini to fa o tewa donc no yo nyini fe soro lo mo na bu na bo o beta o yere ma yaye o yere to ma do yere fana yere o to na fendo le nyini yoro na fendo nyini yoro ale ni do na kelite donc min foyina c'est code varia ni mbi kuma ni fora ba mena kay mo shi kana fo ibo jabi mais ni bi sare fo wal may ka kalande on ladini ko na yando e ina fo o ka kunu ta ke jogumna abu mi yira ko o gara ngra ya ma do ta bota kuma ibe adama ka kuma betle ka ta ba atoko tara e yere to tara mais son ko ni sigin no ni wele son sigin no ni convocation ko yo o ko ni kuma do fora pour que ka kalande on ga jogo nye iba e ko yele tan ne fo no te to tara ada o kuma o kera pinre ma lo ko so mbla dole na ne wele go ka fo kwa bete ngone ko ni ya menere ma ekuti effectivement wa adama re fana na ne na ma nyo atu burkina annana o be juma folo ma abela juma folo ma o aka akon nana yiwele kwale nana olun da dun lo mo na olun su be ba yiwele kwale nana ole be na je telephone na yae no o ko le ka o fana do adara ngo ho beje me o amu yere bu kuma na o be ka femve geto aw do to be yoro na aw do to tara nse ra ka da wele kana fo ko o ni kera ibina ajabe o be ibina fena ni ya ke o ko werele aye ka o ye ko tu o be femi na lo mo no ya soro bina ta abana donc min la sel min daw ma sete mo ko ko ki bi sete le kanu de mo ki bi sete kanu ibi se ka fonta la me mo sete te ba ora me aka na fo kwa bina dado ko jabe o be abakati mun ka ngo jabe onu mu kaltikere olu be o bo yere sora ko ne voilà donc abiti ne o ko so ala ko yan kornan kono ya ora ya akoy ma ko ala ala tala be min fa ko fasibir ko ka sabari de ke ma ina fo tuga simina sabara ulul azmi sabar ba korba ulul azmi sabar rajo ma ko ka sabarti donc ni ga korna ya enfle iba yi ko ni mo be fefe fo ma ima jabi ni ya jabi o re fanta mais ni ma jabi do o tisra ya yo o tewa no te yandronto yi gata fo bu fo ya ne mo mo fara ne ba long amana diali ne bi jabi ka bolle o ko mbeke nte ko ne bi jabi o yere fana do tikere ka jabi ka bolle ne ma dele ko ke ka ye o jal depine demisellement al ne demisellement al ni tibi sene ko be fraka mbu ko fe mbele ke ngana tina jabi ka bolle jamais donc ni na ye to do be ni gba so na wurubu don kala ko ni wurudu na kala ba si tara iba o wala no te ta so to bi gara wati na wurti gere de o na so na wajibi le wurubu na don Allah parce que wa be ne don kala ale fanana ho donc ba si tara me mi fo anyina wolo doka na miri aka doka na miri ko peto bara ko anta mena de am be ba mena amba écouter amba ye kafle amabawa oh mais il calendrier me se ka ye no atikune fe ma fa ka ko fe parce que mo si se ka ni ye na bo ku fe mais me mi nyina fe le do aka na fo ka ba jabi abo jabi sabo lo be fe mi nyina aka jabi litina se ka to ko soro ayo toy o bo ka nyini fe soro o ba le nyina no ya soro jona obata abana me mi fo anyina o le yoyi donc mo kana jabi wal ma ko ka kuma do fa ama be ma ya do ta no yi ta itoma ki nene ni be se ka min fa tigi ba fa me ko kuma nunu ka fa nene ko anu dole ta anto mo be shaidu korba do ta toma aw kana kuma awtina kuma o place dawo ayo toy ati kuma abse ka fa ta ku de pisigi tuna so ka karmo kanen obi abe ke groupe mi na be na groupe rambe bo horon o ko o horonya ye wa o baraji o dugoye alafe sabu kornamu afara ko kornamu fo yoromna ci de mi kornaya ma fo ko be ci din la go fi yoromna e ka karamo le de ka ci de ko be la go fi yoro ku kana sigi fiu ku ka wuli ka boy pepe ku kana sigi o tewa
donc ni sara fo ni bora o groupe ma bo ma note akana fa ba jabi wal ma ayi rabna to nyo jabi jabi ka ta kekele ayo toyi o ka baraka o no le ka kan mini mi ka kan place mi na ngole bi dima note ina na mo chama so e nyona en poli chama so re oluma barakati notewa mais ni ile ka place lo abe dima ibe barakati donc mi nu fa nyina o le bo oye o ko so aba nyini hali sabar bagane cido ya nyina la ko ya rabbana afrique علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين odun se ga wota jiru sara ko ala amba nyini fe e ka boni ke on ye sabari dusukuna sabari ka jisma e ko bon on kan وثبت اقدامنا ni ya on sabari ka banan ko ma ma anta jiru sara iba on e ka on ko sabati dro o be ka on ko mi je e ko sabati dro وانصرنا على القوم الكافرين ala iba ande me kafirka abana wole ni ya me ko kafir ko fitrima wale donc min fo aye oyoye abe baraka o tora nga o ta bali kwa ka kornan sariya nyefo o ta au bali ka fogo ni ngani ni ikana jodo e mo dora ni kibi kuma ni bina amiri ku ba le made dokan na fa ko sarna o ba fa nga be bla ikana dole ta ata to ma surtout anda nga nyemo ko kuma na ba ayo ye ko to amba ba ni nyemo ko to lu fe nyemo ko ba on so man lam yakun la o shaykhun fa shaytanu shaykhu o tawa ako nyemo ti mo ma shaytana le ga nyemo yo shaytana do yo ye ko shaytana bi ka bara ma shirka ire ba mi ko mi gara kwa kai o fana bu korna na donc mi mi fo anyina o yo oye ono ka supporter be ayo ye ko to ka bara kete beni ka place lo jama kono no lu ka place benani ma on ba sitara olu we se te nyama fifa okay donc mi fo anyina o yo oye ako me na rosole kabo chide lazimi chide una berebere agwalu karanda tili berebere lao karanda tili ka mogo nunu kala kelema ilo bolo mono koni yo ale korjara lone ye yara ona ma olumna ta fendo koni yo onyena yo ado alai milabe olu koni etete akago oluma del ka sigi berebere ela sa ada onagara ergel enye mena are kabot le konnana ako ga la seli berebere ako yalo ni ala salabna ala gele jawa ni ala tala te mo se halake ela le kaome fonagara mo ko koni ale fa seke na ko fonagara mo mun kara senegele kwale ala te mo se halake fonagara mo mun kara fasigi Bismillahirrahmanirrahim. Oya sebete suratul Muhammad. Ko kitalu Muhammad. Muhammad ka kele. Olu hadisa tigu yo sebete. Bismillahirrahmanirrahim. Ka ko man. Ako Muhammadu, ako italo mu'minu. Mu'minu no lu ka fi yara wasa. Baro ke ka kuma ka mogo kun yele ma ane sabelela kabo ala dara ka srama agotu filile kon ikera ala olu ka bara bela jeni bena bere ale ni mogo minu ma minu zona ka le man ya ka so ma barake asa ka so ma bara ywange bere katla ka liman ya kalimanya ni fenkon ye menji ira ala muhammadin ko muhammadu ka bunye ha ko ala masonga tofo asabani ya ko muhammadu sa ama banzawa wa wa ka surale jati ale ka kumande jenye tete e mere rabbe min bora la tara yoro kafara sayate ako ka ko yu bara jugu bela jen kon be yafa ano kabolu muhammadu mantenu ma wase na la tala bina nyeni ke bala o mbolu kala silibenya ako mi fleni akalo ka wala ko mo minu kon ma minu kon ka friara olu kon betatu ale badila olu betu iblisa kasra le ko akika lo mo minu kon ma minu kon
na ka leman ya olu ko be tuguni ke bere bere olu bi tugu jensra jemi bora la utala yoro ala utala be go sili ke bere bere ala utala bolu ka miseli ya go sili mogo ye bere bere ka zale ka ni jugaina akot mana mena yesi akona lu na ta mogo do gume bere bere akona lu kafiri jamaw le kumbe alo ka go sili ke bere bere ya famu akwa aboka kolo tugudawo aboka kolo tugudawo maya donc na kafiru kumbe kwa aboka kolo tugudawo berele bi bolo biya ebi tiendo le fa wala kuma golo no le fa memba maya abo faru singa fa ga se nyama lo ha mo bo singa to yele kwara ba nyama lo ga se donc abo o jogole la ko burdo do god manamina azza fakata olu farao yere kanga che bere bere ka gbere ya bere bere alu wasa ka mene ni gbele ya o kan ko sebe ako wal ma gele bere bere fa imma god manamina nana manna agona no nana manna nanu nana ngere duke bere bere baado doro tege waem ako walma tele bere bere fida on aga ke nyontili ye bere bere foga da se fortoto fokele kon kata jigi bere bere awzare fokele kata jigi aga men kon nana ako ni mi flani ye akona tigade ala utal aye lanza sarra kone ala utal to na demene gameno dena sula me deme bere bere akonga ka dangani ala le yabuluwa ne ala utal ba fe ka jarabile ke ba adoko baludo la jarabe be ba de ne doye akika lo mogominu kotelo mogominu imunu fa bere bere akoyi mogominu fa to ala utala kasra konnana akona ala utala ti fitrima waliyake amala ho mukabaraula akoya ne ndone bere bere ane ala utala no lo kon ikanda katla kanyene ga bere bere bala ho lo kala silula ne ala utala no lo do ne no lo do arjina le konnana arafa arjina min kon korotani be la ho mo yede jumla do ne da ya wa isaya ya ayo alladhi wa allamatu rafu zairatu fi akri ya ayo alladhi mabuni ya ala fata ya ayo alladhi wala do mi remonta selo mafulun bihi ya ayo alladhi ako ya lo jama amanu abunu kwali manyara la utarama nalu sonata demenike Allah ismu mankulu ako ni islami sonaka ala utala deme kon ala utala fana be aw deme de donga aw ka ke ala deme bagay ala ka on ka ala deme bagay mo kani yere fise alama ako aw mun ko aw liman yara ako in yan zoro ko molla in tan zoro ko molla na usono ka deme do ala utala ma yan zoro ko ala fana ba aw deme na ya aw deme abatla ka sabatili ke bere bere ageda ma kon ni sona ka ala deme ko ala be de aw deme wa yusabita abatla ka sabatili ke akida ma kun ko ala batla ka aw ka den aw ka bonson ko abatla ko sabati donc nyuma ni nyuma ke ke ndon tere iba kera ikole sini karamo bo to do ma hawo be se ke to nyuma ko ala ma fati do ka baraji mina ka di do ma o yi baraji munu wajibi an banka selibora sumbora jagabora hejibora olu timina ngaka nyuma ya yere ke hine mine koson ala ko wa yusabita ke dama kun kwale ba aw ka deun abo sabatino o kunyen sababu yayi den do bana wulti mo nyalmante ati saraka yere bo ngana ya bulu do femfina kai afajati saraka numbiya boka ba o ko so mo nyuma ilara ko mo mi kai mo nyuma no kwa ka de
hal ni ya ye ko be se ka atigi dembo ko ka datu ka fembe ga iyere ko shara de no te ibi ele ka takien ni ka famille takien a usitana bi sama kabla o baral la be to atlonga bla petinin na te nyana ko ko se ba fo ika karamo den ki ka korsi hundo le bara e ka karamo ma nyuma yake wa ama sara bara ma o kala korna na o baraji o nyuma ya nu ala ko ale bina o sara den ne le tare bla o tigi denado ele refe iru munekera o ko so ba fo ika karamo ka den ki ka korsi hal na ma kala ke ele ka korsi ika karamo bo la feno na ka shira ngwa bi karamo kera ati digara mais ne le tara ko do ka sami adu ka si e ka jona du ka si karamo galo do danga demitini o ko no ba fo ina ko mogo na ya na be sakosito e gerana ato be ka jome to e gerana ka tige boy ka jome na papa ka soro ka ko no ka le bi sakosile bugora o korle ko be le yerle ko no te ba to ni sakosidlo e bi to ka ta bugo na ka to ne gerana ka bugo ke e bi fa ka ne le bugo akwa be le bugo a sarna le dono ayi femi dlo mbira yo bugo no te ato na dlo na ka sakosidlo fan be lo ta bugo mene ka panata yo bugo e bi fe ka nere le bugo hakil tigi ba lo directement e ka kelebe tara famen fe imaye o ko sono ko te ni ga mo kira de mo ga kira ke kana ife ajire mo ci kana ife parce que kuma ma de e ka kira de mene ka bugo o korle mo mi ya ki o be mi lettre se be ka dama ni ti yo so le bo fagale e ka la ni yo ame akabu kuma ko ka ngajira mo na ibe ngajira de mbugo kelebi na ne ma sele ma de ne jira de ne bugo ai asira sere fe ga ni ne ma ci ngone le aki oho abetene o ko so ni ma son ka kira ka alaka ika elefi ya ala buye ni ma alaka ci de mbunya ima ale bunya ga sisi ima foye ka ala e folo ima foye le ke folo ala yere fana yo fo oho in kuntu tuyibuna la fa tabi'uni yuhabbibukumullah wa yaghfir lakum dhunuba wala sabana mai donc ko sa ko mun ko liman yarade in tansurullaha kunna usona ka deme do alaye e bala deme cugodi e bala e cugodi mo min bala ka sharia la se mo min bala ka cidiya ala ka barak la se wati be ibi deme do tigira mo le ko le ku ala deme no ta ala ko ka sele ku ka sun ku ka jagabo e ka ta hejira o ko lu be ka bo me abele ko ne a usona ko ale deme mo mun be e ba ni deme fa ka se ka drapeau in korta afang afole ko no lon nera afanga tinera ko na ka ide me ka fo o fanga bonera beni ka place le do beni ka place e fana kana ko ele karamo ko nuntu fo yere o tinya fana olu le ba berebe ka laben ka organiser ka nya ka bla fo ka tla ka ko e karamo ni tara kana saran kuma anga sécurité bla yorobie e yere kele me ka kuma ka sécurité ko mun bla ko do dang bo do ka danga bo ka borbo ni fana olu se ka toy kamana berke kibo o dikawa ngani police be hal na dana keno ala le sécurité ka o yike ngani police do be tirin digi kele o be fla abu mo ko kemesra ngani civil ika civil mo gando mo kele do bina lo jema ka kere wuri o be se ka kedo donc ni bena ka place lo bena ka place bena ka bara o ko so akuna o sona ka ala deme o ko so korna ando be so ka jabi fe bina lo ko ala ka cide ala kan nabi nyuwan demelo aba fo yina ko wa mana ta rasula ko mo min so naka tiden dem tiden labatu ka demeke ko fakada to Allah ko ka lara ku yale ala taala le boye o tewa donc ibalo ko so ko yan ko naw sona ka ale ala deme ale ala fana baaw deme naw sona ka tiden deme o kuma ala fana be le deme oho kuma borla wa nayi deme ko wa yusabita akidama kun ale ala be na tlaki ko iko alla ma kenyina ko ale be ko fana sabati donc nyuman ke kumbe hal ni ma ke ala kama iko kama ikaka nga nyuman ke walazina fika lo mu'minu berabere kafara mu'minu ko no lo kafriyara kata ako kuna ngo ya ko nasoro lawo ako jengel nasoro lo mo no ye o ko ra berabere waada na la tala ko na be ke amana ne bu ka barabela jeni be ako mi fleni berabere sabulu mo no ngo ni kere o ma olutumba na fenko ni na anjalala ala utala minjigi wa man lam yakum bima anjalala o fa wallahi ka humul kafirun ibilla kumara odi yorolira ako mo mun sonna nale ala bo ko yelma ala utala bana aw kodla obe ko me ko mo mun fana no bana ka kafiri ala utala ma ku ka lo ko jenseni yelekeri
k'olu kɔ jɛnsɛn ka yɛrɛkɛ ko jɛnsɛnni b'o olu mɔgɔw ye y'a faamu wa a dala a'malahum ko wa k'o ka baara bɛɛ k'ale b'o ka baara bɛɛ lajɛlen ben k'a dɔn a bɛɛ tunu k'a bɛɛ lanɔgɔ o ye ka d'o ma i y'a ye k'ale Alahu Taala b'o kɛ o ye kosɛbɛ kosɛbɛ zalika ko min filɛ tan bi annahum ale Ala fana b'a kɛ o mɔgɔ ninnu ye kun dɔ le kama bi annahum ko sabu olu mɔgɔ ninnu dɛ kɛrihu ma olu tun banna fɛn de ma o ye fɛn de kɔn anzalalahu Alahu Taala ye fɛn min jigi Ala ka livre jigini n'i y'a kɔn ka ban o tuma Ala bɛ se k'i kɔ nagasi i n'a fɔ Ala y'o fɔ aw ye cogo min na ko j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et j'ai fait mes miséricordieux et des voilà jusqu'à 1000 générations ceux qui gardent mes commandements y'a ye donc Alahu Taala le y'o fɔ o fana fɔ aw ɲɛna k'ale Alahu Taala bɛ bɔnɛ juru sara mɔgɔ ye 3e et à la 4e génération k'ale fana b'a ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min fana sɔnna k'ale Alahu Taala ka layidu kɔkɔrɔ don k'ale Ala Taala ka sariya kɔkɔrɔ don k'a garder ka baara kɛ k'ale Ala bɛ hɛrɛ kɛ olu fana ye hali o denw ta denw u ka denw ka denw jusqu'à 1000 génération k'a hɛrɛ bɛ kɛ o ye fakɛ dɔ de ye baara dɔ kɛ walima mɔgɔ cɛ duurunan dɔ ye baara ɲuman dɔ kɛ Ala ka sariya dɔ kɔnɔ o bɛna to ka sara ele ye ele bɛ k'a ye n'o ko i ka taa fɛn fɛn kɛ i ka taa Ala wele ko bidiya n'o ko i ka fɛn fɛn kɛ ko bidiya don ko ele t'o kɛ i m'a ye taga n'a ye dɔɔnin a ko ale Ala b'o kɔ tiɲɛ k'a sababuya kɛ o ye ale Alahu Taala ka sariya min kɔn o ma sɔn ale Ala ka sariya la dɛ k'ale Ala b'o kɔ tiɲɛ o le kama fa abata Alahu Taala bɛ benni kɛ bɛrɛbɛrɛ amala Ala b'olu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛn a ko alu silamɛw ma tagama wa aw ma taama dugumakolo kɔnɔna na wa aw ka to ka filɛli kɛ kɛnɛ akibatɔ lɛse aw ka filɛli kɛ mɔgɔ dɔw ka ko laban kɔni kɛra ka ye olu ka ko laban kɛra cogoya jumɛn na minnu kɔnɔ olu ɲɛ bɛrɛbɛrɛ damara la Alahu Taala ka halaki kɔni bɛ na ale Ala ka halaki bɛ na olu mɔgɔninw ye wa a ko ale ka misɛli olu ka laseli kɔni wa amsaluha a ko laban ko juguya kɛra bɛrɛbɛrɛ lele kafiri na kafiri jamaw ye a ko ni min filɛ nin ye k'a lɔn ko Alahu Taala kɔni Alahu Taala le bɛ kɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye bɛrɛbɛrɛ maa minnu sɔnna ka limaniya a ko i k'a lɔn kafiri jamakulu bɛrɛbɛrɛ laban o la a ko bisigibaga jɛɲɔgɔn foyi kɔni ma kɛ lahɔ olu ye kiyama jɔlon na a k'i k'a lɔn Alahu Taala Alahu Taala bɛna mɔgɔ don bɛrɛbɛrɛ maa minnu sɔnna ka limaniya wa olu sɔnna ka baara kɛ ka sɔn ka baara ɲuman kɛ tere Ala n'o don arijinɛ kɔnɔna na taa yɛrɛ anɔ aw ka lɔn kɔɲɛ bɛ bɔli min ta arijinɛ min duguma la a ko i ka lɔn mɛ mɔgɔ minnu banna n'olu kafiriyara bɛrɛbɛrɛ olu bɛna aw yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ so in kɔnɔna na aw ka to ka dumuni don nin kɛ i n'a fɔ cogoya sen ta kɔlɔ la ani aw bɛ dumuni kɛ aw ka dumuni bɛ bɛn daba ka dumuni cogo de ma mɔgɔ minnu n'o kafiriyara fo aw b'aw damu ta wa taa kunu na aw bɛ dumuni kɛ kɛma i n'a fɔ cogoya sen taa kulu ani ami daba ka dumuni cogo min na daba n'a dumuni n'a fɛn bɛɛ a bɛna kan tigɛ ka ɲimini jo wa naro a ko i ka lɔn tasuma jate mase wa tasuma le bɛna taa kɛ sigiyɔrɔ ye dɛ lahɔ daba n'a ka dumuni caman bɛ n ko tasuma le y'a sigiyɔrɔ ye an b'a bila dibi kan walima an b'a don dawara hali ni min yɛrɛ sara a yɛrɛ ma yɛrɛ n'aw ka taa ɲimi n'a taara fili ni dɔw bɔra kan ka sɔrɔ a ma toli olu b'a ta i m'a ye a kɛra cogo cogo a bɛ taa laban tasuma le kan donc ko olu mun banna ale Alahu Taala la ko ni daba bɛɛ misaliya ye kelen ye a ko joli a ka ca bɛrɛbɛrɛ a kɛ jɛya ka bɔ dugu bɛɛ lajɛlen na ale jate olu dun kɔni ka gbɛlɛn ko watan o fanga tun ka bon n'alu sisan mɔgɔ ye bɛrɛbɛrɛ olu fanga ka
ka bon ka tɛmɛ ka dugu jahili kan olu jati jati a kɛra jati o ye dugu ye ne ele Muhamadu kɔni bɔ ne ye ele ɲuman bɔ ne ye o dugu mɔgɔ ala se bɛrɛbɛrɛ da ko dɛmɛ yɔrɔ foyi tɛna sɔrɔ dɛ la olu mɔnu kɔni ye a ko yala mɔgɔ wa ne mɔgɔ min kɛra ele mɔgɔ min bɛ kuranna kan bɛrɛbɛrɛ mɛ rabe kuranna min bɔra ala tala yɔrɔ a ko yala o ni mɔgɔ wa doyina masirili kɛra bɛrɛbɛrɛ so amale ale ka baara jugu masiri la tigɛ la ka di ale mɔgɔ ma ale tigira mɔgɔ ma wa olu le bɛ tugu awa ahɔ olu le bɛ tugu o yɛrɛ ka ninsago kɔ ko yala ko bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kuranna kan wa mais ani mɔgɔ min bɛ kuranna kan hali n'a y'a tɔɔrɔ a bɛ sɔn kuranna ma ko o ni mɔgɔ bɛ se ka kɛ kelen ye mɔgɔ min a ka baara a bɛ k'a ye k'ale b'a la ko le la ko k'a sɔrɔ sitana le bɛ ka baara jugu masiri a ye a bɛ baara min kɛra baara min b'a détruire baara min b'a tiɲɛ baara min b'a to mɔgɔ wɛrɛ bɛ tiɲɛ ko sitana bɛ k'a masiri a b'a ye k'ale bɛ ɲuman de kɛra ko est-ce que o ni mɔgɔ bɛ kɛɲɛ mɔgɔ min bɛ bɛɛ inatu kan a y'a ta fɔ ka ban ka o ko bɛ mankan bɛɛ ci a k'ale y'a tɔ ala ma karamɔgɔkɛ firinfirin mina na ban do n tɛ la k'o fɔ a y'a miɲɛna yan ba n'i ba kan tigɛ i tɛ se k'a bali kɔni k'a kana firinfirin dɛ ɔ donc i ka kuma cogo o cogo olu tɔgɔ taara ko i kɔrɔna a y'an dolo nka o bɛ taa ye tuma dɔw la hali bele ko i kan b'olu wele ma a ti ɲɛ o bɛ firinfirin k'a sɔrɔ i tɔgɔ don taara i m'a ye e tɔgɔ taara i bɛ min defan sara o tɔgɔ taara ba kɔni n'i y'a kan tigɛ foyi t'a bali firinfirin ma dɛ a to a ka firinfirin kɛ o a bɛ firinfirin biyɛ kɛ a bɛ ne laban ka na ladibi le kan ko mɔgɔw bɛ komi daba le ɔ sagaw lo taa n'a ye masalolu jannati a ko arijinɛ ka taamasiyɛn bɛrɛbɛrɛ arijinɛ min kɔni ala taala ye arijinɛ min labɛn ala ka arijinɛ taamasiyɛn ala b'o fɔra an ɲɛna ani karamɔgɔ bɛ taamasiyɛn min fɔ a b'a filɛ kɛ ala ko ale ta dɛ k'ale ka arijinɛ taamasiyɛn ale ye min labɛn silamɛw ye ko di ana Harun a ko kɔɲɛ babaw pisini babaw fiya a bɛ arijinɛ so kɔnɔna na bɛrɛbɛrɛ mɛ ne ma pisini fani bɛ ji kɔni ne la gaya sere i mɔgɔ bana n'i donna la ka bɔ a t'i fari koyokoyo a gbannen tɛ a sumanen tɛ a kɛɲɛnen nɔ ten ko o ji le bɛ yen wa gɛrɛ asini ko a ti ɲama nɔgɔ fana wa ana Harun a ko worobinɛ wɛrɛ bɛ yen bɛrɛbɛrɛ mɛ ne la bannen o ye nɔnɔ kɔɲa ye a delila ka nɔnɔ pisini ye nɔnɔ pisini k'o bɛ arijinɛ na ala t'ale a b'a fɔra laamiya ta ka yaro a nɔnɔ ye guti yɛlɛma bɛrɛbɛrɛ ta mɔ k'a guti yɛlɛma a gu ka ɲi sanga ani waati bɛɛ a kasa ka di i bɛ to ka arijinɛ so kɔnɔ arijinɛ pisini nɔnɔ pisini ni fɔɲɔ ko va a b'a kasa ta ten kasa in ka di yala aw fɛ n'a bɛ fɛ ka fɛn min k'a kasa diya fɛn dɔ b'aw fɛ ko sikiri vanni a bɛ t'o le san k'o do ara anw mun k'a lɔ an sinna k'a tɔgɔ yɛlɛma ko sikiri vanni an b'a wele ko sunguru vanni an fɛ sunguru vanni de don k'a kasa diya san o b'o taa don te ra ka te kasa diya musow b'a don muguji la ka muguji kasa diya ka sɔrɔ ka to ka mɔgɔ k'olu ka muguji ka di ko a kasa n ko sikiri vanni de ka muguji kasa ka di n'o tɛ e ta tɛ o e ye min dilan o kasa ɲuman de b'o la i taara sikiri vanni de san ka na kɛra ale kasa le bɛ bɔ yɔrɔ de fɛ i bɛ sɔrɔ ka dɔn ko e ta muguji kasa ka di e t'a la wa ala n'o ko fɔso ninnu fɛ ka sisan musow biyɛ fago tɛ o tɛ se hali tobili la bi n'i taara musow ka tobilikɛyɔrɔ la kase mɔrɔso i b'o le bɔ ni ye baramuso ka tomati o b'o don a baramuso ka sunbara olu tɛ se ka foyi yɛrɛ le kɔnpose o yɛrɛ ye ka nan tobi a biyɛ baramuso ta o kɔsɔn cɛ si t'i la bi ka siko kɛ i muso ye dɛ i bɛ siko ka muso wɛrɛ le baramuso in i b'ale le muso ka kan ka bama ka fɛn dɔ kɔnpose a yɛrɛ ye k'a diya a yɛrɛ ye f'a cɛ k'a miiri cɛ na ne ka muso t'i ni kɛ don dɔ la ne ka kan ka taa nka n'olu ye fɛn fɛn kɛ a bɛ baramuso ta le cɛ tun bɛ bama n'i mɛnna k'i muso ye i bɛ siko n'a ye nka sisan n'i mɛnna k'a ye i bɛ siko ni muso wɛrɛ le baramuso i bɛ siko ni baramuso le i tɛ siko n'ale ale bɛ se ka foyi kɔnpose a yɛrɛ ye o muso ka kan ka bama le ka fɛn dɔ kɔnpose i yɛrɛ ye k'a diya fo cɛ k'a ye ko hali ni mɔgɔ wɛrɛ taara di ale ma a tɛ kɛ komi a muso ta ye ne bɛ bama ka composition sɔrɔ mɛ sisan hali muguji gansan n'o y'a muguji y'a kasa ka di han sikiri vanni le b'a sikiri vanni y'a kasa diya don
nga ne mugu ya ka di dara ha ngo sugoro le bara o ni sitele ka composition folo ba ma be fendo la ngere ani nyama ku o nyama ku ira fara o anda mara hani nyama ku kilo sawa warde o ma o buta kilo kele sanga fordo banu mu nganta sanga su go fara o fa anda mara wala oy no de nyama ku kono ma se kami abi kunche to to ni ya bo kera ki nyeda sensen fordo banlo donc on a na fango fan on ni dora ni ato no da fara muso ko tibitan ni voyagera hal ne obi la dia ka fembe ibi fe ka tay muso garafe parce que ale bu ko mais si antan no al kuru fe na kuru fe a wulin diara cew ya diara muso yere parce que bu gore mi law ga so ko no tlonte a wulin diara lu yere folo ni tara yor da be perse ka tay muso ko abi la dia abi la do abi fe onke mais si antan no ni baroke na ibi sini wula fɛ voisin bɛɛ b'a la ko ebi so kɔnɔ kɛlɛ aw kɛlɛ de kɛ olu tɛ se ka mɔgɔ la don mɔgɔ yɛrɛ tɛ taa dugura ka perese olu kɔ tugun tobili taara bɛɛ tiɲɛ ni ta n ko ne yɛrɛ taara lɔlɔn dɔ la muso ninnu ne taara lɔ gbadara ten k'a filɛ mana sase den a bɛ bi saba bɔ bon ele yɛrɛ fɛ e bɛ se k'a fɔ ko ele ye mun de tobi an ye ni nin bɛɛ bɛ se ale la don ka taa bɛɛ san dɔrɔn ka na a to ka don ara dɔrɔn a ma ban wa fɛn dɔ ɲini yɛrɛ k'a susu ka fɛn dɔ bɔ k'a lɔ ko baramuso a bɛɛ de b'o fɛ baramuso ka forotomugu a baramuso ka sunbara baramuso ka fɛfɛmugu baramuso ka jabamugu baramuso ka maji a bɛɛ de bɛ yen a bɛɛ ye baramuso wajibi don n'i y'a dun i bɛ sigi ko ni baramuso ye i tɛ se ka olu ye don a susu n'i yɛrɛ bolo fɛn dɔ ɲini k'a kɛ ka taa nin bɛɛ kɛ baramuso ta ye kila ko gansan na ngale fa ta secret le boy na nya do ami sigo na le ni ya dum dre muso ko ti dia etugu e bi to muso were le yole bara muso ni amake ko were donc moko ya ba mo ala yolo fanyina aba korsi ni ya ala ka sharia bara abana kada tu ya ba mo o ko so ala ya fanyina ko fa kallara ko konya o be o jogora ko nono kene konya fana beta kasati yelma na a son na a suma dona nuna e hakili bi jigi dole la o tewa na a suma dona nuna dole hakili bi jigi ka arjina konya la na se ka fendo ye ni kasa mi doro e hakili bi jigi musora dum kaldi dole be ni yo me hakili bi jigi restaurant dora na hakili bi jigi musora puisque ale se ka fuele ke parfum bo nam parfum o ba le fana doara fendo be ko jala flavor o bo fana ni jala flavor ni ni yenna na nera du subele be chen kan war chente flavor atinyimi hal sagawti flavor ni ali a flavor iba bonna na kabla sagawta nyimi e be tanga war chen e do go na songo manja kwati jaye be ta war chen ado o ba do flavor nan o ta sangana do nana ni ki kuma ne ma ya be fenkere mi nyanna o ka nan kasa ja parfum golo na le ba ko parfum ni ga dima e be to ka fiena na je ama bawa ngolu ko abin nan kasa dia ni mai donc akui mako o konye obo choi nai angata wa ana ha akokonye wara be bere mene kamoren min ven so raide ko dlo doro konye ko be argina kono on ni ka yanta to itna ta orota mi nga dole fana bo yer diabo de karo ke do ka yanta minka mi o botara si doro edimi do si tanana katla ka bo yanta o buna ta anta so o bana bon no yo ko no te farmo ke ba akui ma ko konya be min kamorin ka bod lora lazatin wale kadi bere le share na akademi yore iba mi ti nyakum ko mi yanta e yore be ti ka war dora ibi ta ofle mo be teme tosi da dora ibi do fle kwa o sa se mi no ba da tege si zole na ya kete kara obi aba kinanyi na ya kunja ba tiaka nye chinka jibi mo fangalo e yore le sama ka war dora o se nyakum ma kan nyakum de ko mo kerabe ni mo je e yore le ka war dora mesina ba santu ni ati aba sante ne e bo kele don te e bi nyakum na naite je na ko ni karo ka le duna dormi ke dormi la ko ne ko ne ko to ta mi ka nyakum ni le ma nyakum na nyakum mi na mbale to yi sake ne to na ke fanta mila yere le okay donc abitini hale o mi atoko be di o mi mele ke ka to ka samane marwana ni
o na tigi ya sama na ya sama pi va ba kungolo bugo piu piu ka nye chiente e bi ni ti so a do yi yele jona okay ni na mi ya bu so to ha ka do yi bu na yele jona fi ka so le o le ba do o sama na ya sama ka ba keti ka privri pibi fo do ba tembo ku ni na bara o to mamu na ni o wati la remonter okay awati le trubu yer la moterra awso ga wiga tu asra via sida na tara fandon na ba kele ina kwa aisra bla ba tara o fan nele ku buta fandon na iso zo abula ibugo re ni tara dorom o gozo no tara soro ko dorom la accident ga o ti tienda ma tuni pisi o ba lo kele ti ya e carte ya le bora ka fana kana ibugo ya asun no do katitle ne wa dorom la fana fo ta ko ne na tira jama ma wati mina kwale ba yere la o wati le kafi fa be jugu ya ka te okay ima twaro ula fa na sigira ni do ya ke kana se ya ora ala sira assalamu alaikum ale fa o mo ba forge to we ado bi birte assalamu alaikum abto ka ta duguma ka sa ta ba jo du kai wal man ne ya fo la na ko wulo to mo to ai baye abi fi fa kana ba nga billion ko re pata ta bal ko re fe ka yele maka taya atinya butallo ka ka kumi na fo dem sen dole tibale nyaamna ibi fler ke do timo ko ay ko mo le ba nyaamna tamana karo ke ko lo de la harata ti de akwa ko nyi kwa bore ibi yanta to yanta ni ibi na mi abili sama kati black si dana ki fa gbansa o be beta benjira ka fa o tewa donc akwika to ile ka bara ko ka lo kwa ko akonya a izini ko be o kele a izini kele ne be ele re to ra kiyama la arjina kono wa ana arun akoko ye ba pisin wara be bere me asalen kabolira Mustafa mi gara la ga diaro ma bere ako yiri de façon ngene bela jen kono mi sora fe lahum oluwado arjina de e bere fe ya arjina so ko nana ani jurumu ya fa kon ngene be mera be kabat gara ta la yoro la ako mo mi jati ni mo mi gara kare ni le gara do mba e bere tasma kon nana ale bi wasuku ame boni ke bere ma ame jibo ale dira mo kun jeka ami mu jigwani ye akono gera ami mu jigwani fana be tigere ke amo abo ko pasa bela jeni ma ya ako man ako mo be soro kaba olu chera bere ale bi to ga men ke kana ile muhammadu ma boburdo olu bi na ile rasulu fe kana ile lame ina fo nya fa jogumuna olu malango o nyugo fana chama be te du ko le sanfe olu bi takar mo le fe kata yere ke a fe bagaye ka klefla nit le sa ke ka bossa ngata to ka kenike ina anya fa anya bo nyugo le ya bibidi du ko le sanfe ado ni karmo ke yere ka nyo bu mana kan bera oni karmo ke yere nyo nya ka nyo yin tani ma bo ko nyo ye ke o fla de wa nyo ye madira to non karmo ke o fla secret ka ye kata ye dara ka foti atete me chen fla kala na a mu ma se abata falu le kwa do ta borata no ta galono de a ma se galono obi e karmo ke kara mo do e san to do mu be to do na kara kan so na be ba no ta kara mo din na kebe foto ta na yo hal nas alli doro butel bi bolo kana lo akoro aba attaque ateli le bolo be ka lo ne ka barato yo e bi foto ta donc o foto ta ga preuve o bibi ni yara ba montage bi sa ka choko be ka mo do bengo boy mo fla do foto ta mo ta kelen benga bo ara ka do me kana lo ka soro halo ni bi jamana na ni ma se kai o diga donc ni bebe bibi na donc mo kana yere se ni foto ko kuma ay fara mo gora ay so anga teme ka fa ya so anga teme donc abiti ni ya ba mo akoy ma ko mo be olu ta ele rasulu ka jama'o chema olu mo be yastami'u olu bi tasigi ka meni ke ilayka ele muhammadu fe
hata akolu mi menike fo kata se twana mena kar fo twana mena karajo nolu na tabo berabara mene endeka no tarabo ele fe twana mena do obina ile fe kana do ko abu fo ko ka do ga ngaboni onyo na ole bebi aje to ra o mi ta pasire amoyewa ako bin na do ife ka bo no to no bora ife do kalo olu mi ta fo bere bere le le de o mi ta fo mo do le yete tege o do le lonin dira ya famu o mi ta fo mo le lonin dira munuma ya famu munum ba aw chemai no olu fana ko lu dangane parce que ni dangana limania bira kala baraka o fana londo e o mi bu dana korna kan na fara loni aba ke korna kan drone ako hakili de kuma en kumbe hakili tigu hakili be munum fede ko obata fo yo ba fo de ko maza ko mu ve no bera bera kala anifan kwa ba lo aka atawiri kwa ka anifa imi fo bia c'est-à-dire aka kira atawiri kira fabrique ni abin na o tema kana do o tema ko abin na sigi ka meni ka o tema mena tarabo abata se mo wora o fede min tele doye kala ma wora ko na tara se walma e reka mo fe ko abata se ko maza mu fe no bera bera kala anifan abalo aka ti de ngami fo bi abalo aka ti je ka min fo bi ko di o lai ala ko lu mo nu jati kala olu le mo e bera bera ala tara be dato de ka ala ko lo be kwala bo mo fo so no dusukunda to o min tu ban fe ora adugo man le to amatawa atoko era timena mo gotu sigene be do ora o lu ken be mo sebe oye ay hali kana sigora me o ko te ko jama nyamo itse ga mo do ira karmas na ni ne lan ba ora ka teme to ka ni yo kay ka wol manike me yere dusukuna mi e ko lo mo sigara ke do ora yi nunu tanya adurata aborta o dawara o golu ka fusta bi ni mo ye mununtu mungu ka o yere ka fendo ide ako mo langolo foto nu ko Muhammadu ma obina do ele fei ka boni ye no do na ife obisi ga to ka bar obisi ki ga baro belame ngo hadisa bora tene Muhammadu to bi kila dina nyefo mo ya to fo wa me na sigira ka so anato nyogo ani ademuzo na don o baro be se ka korna nyefo e ki nyakumwa ngo yi kuma dole ka yere ko kuma do fo oluye ka se ka akili kuma do mo ti wa yedo ima yewa ko nunu to bi sigi Muhammadu korka ka kuma olubu na baro no bora ka ta to ta fo abalo aka ni min ko ale ki les soi-disant prophètes là aka min fo ko aya me mazakala ni fan aka ti de ngami ali le be bona aka kuma ka ta fo parce ni ka kuma do boto e kenema fandora I korosilike e gerefe aw mo mune gerefe ya oro ya abu mu bu chu mu na ka obelon koy parce kuma do be ni na ta ye ken odre bala tsaka ke to shin nin te nim tigi alle be so ama hal ni me yin ga ma yin ga le me dine re aw ka loko dine re kele yale dine re dine ti sia dine ar calculer aw kana dine ke sia dine ti wol man fe fiu dine ti wol man fe de nga mogo mi wolomani ke ba ba yere mi ba le kunna o le mémoriser ni ba le kunna ale ka kere yo le de ni ki kuma fitin fo dra ale ko ma ko ele be dine ele be wolomani do nara o le yele ka ide de so ko me kera sare min kera o le fore nyina jamana kuma ma fo duna kuma ma fo me ne le tara to ma ko bo wolomani do nara c'est que o le bele yere kunna no te ibu feve fo ko bo wolomani do nara ibu kuma num beta ko ke jogo num beta ka fle o ti duna ko kuma era nga ko me kala nyini we ba ma ko bole parce que ba le dron ko yi o so na ema e bu ko ngafo amunum biya aba o yere korsi ka kuma jogolon ka o baro ke jogolo note aba wa killa ko na taraka ta fe no fo dora not ni ne ya kuma me anyina ko ne ta lo jono wa tikmo na iferege ni nana na ye kabini mo ko to afo ye cheni dabla ni ta dabla ni na ya tikmo na fe to ngati ke na le note mo wore ba nyo ka abukuma ele ba kera tikuma ngati ke na le ay ba maka ka kuma to korsi wa ay ba man na be fem fo million eti million fi ya me etarafo ne nyini ngara sila ne sa oyele wele sariara sarabe boyle la do ya me min fa lete o no ya le wele da o ma kwale ma fo yede bo ele sarati boyle la wa pero wo ti bo ga ira kwale le afo ye abaka mu yesisa na bu kuma ay kuma na akliye
aya bu kuma o ko to sara ba ko pa kana ta ka jiden koroko ne kon ta ka jiden sa ngan ne ken me sa bu yi aw fe ora na aw tara min fono fo ne ba mi aw bi shigino le ka allon kwa bete wana ka ken ke ba na yi nyuma ke ne ba me jo na ken ke fona ma meti bor ka ta kuma do fo sa da kuma do fo doye ngata ne ra ko ni aba to ne ba ta si fo 5 minutes a yere bu soro kana ale sigil ne ay oy nabi sa jamfara ma yo ngaka kana ne adi aba hakila ko ne ak mundi ya ne bu kuma ne lanno yerra kana mo ko te senira ne lan mo rawo no na parce que lo bin na ne na bolo me o kele kan na bole no côté lo ne bo kalti chaman lo suba ka yelma ko kele ne segen no do suba me mi yelma denki kalti kele no le segen no te mi yelma chamani ni yere keni ya le ba yere keni ni yere keni ya ba yere keni alo côté la ne te sera le yere fa fe o fa fe la ne te sera o rera ya famu donc be ki yere teme chogolo wani sira ya mafo ni bi ka so de mafo ni tara obe ka vilayra de obe ka dugura mabo nga ni sira ya wurmantiya kuma nugo ko ni ne le libami o kuma dafin nu mun lu garan yarda ton nu ko mandi yerma tani ka dafin ya nefe e ka parambe o e fali ale dagwe voilà donc bena ka para tana nefe anu yoromna kuma no isere fo ne rabia ne ta mo gotia ne ko gotia ngot maro ne be bewlu ka ne ba lo me be na o kando me ne bo mbale ke kundo le kama tomaro ko do ne re ba lo me bewlu ka me ba ke korodo le kama kundo kama akan na fo chugo do ngo wulman tiya akum ne ni sia kele otuma ne bi na ken ni le kele ton nun ko mandine oy ba tra mo ale do o be ke jogo nyuma o ti nyaawo ni yalo ko ina lele kele aw kana na ala fe aw na ala tigele yo anna sira ala fe aw raga ba am be kara ala ka kalfile alla wa mina ni fitna ni yo mo le ba lo ko mo gololo atigi do mo ko tise ka dina ke atna dina yere la abana abi jamale ke atigi ka dina la ba atigi la ba o munu nyon kera si tira bobo sezi bara an yere nyina o munu nyon kera na akara ta kacha donc ni ayi do ba lo mino mais na la fe min sigi nala e feministi tuma dora ebe bambale kaje akake ya famu ebe bambale kaje pesiki bala atiki na seka foike ala ta sariana ateka foike ala ta sariana donc abata le ga bata okoto ebi daje ga fe imai donc abetini aba bamba ka ayoro korsi ala ka sharia kono nunu dama be abi ka sharia ni ka fe biye jenga bam pepe angata watabau akolu monu tura berebere ya fa mun ko tura onni sago le ko mina akono mo no na tabo efe obata ole fole ya fa mun no tara fo yin na ko maza kala anifan ko bala ka tide na femi go hanni man to nyefo e ka ta fo dro abala ka karo kere ka min fo abala ka cheni min fo ale ya fo kota hal ni ma do ara kan fo ka ba ala ko ma kodi ko ulai ka ko mo de to ba ala wala kulubihim abi ko sulame ya ko ele fe ele lan bara ja ko abata to ka ko fo ka ba abo min fo ko ale ala bana to ka du sukunda tugu don ka to ka du sukunda tugu don fo ka ta boy mi ya ka na ora aka ya abimi abora ya ora mu ya ne ka blara te woro fanna mais ami ya ne ka blara na le kon longo lo bi nyonga konta ko lu bi ta nyonga fe na ti kwara se ka ta o jawiya na fanana adu kuma da to wa akele mi se ka mu ka yere akele mi se ka kala batu juma ka yere foi donc adu kuma da to bon don nu ma ta du kuma da to no me o dama le far no nyonga ite yaye donc o mo go bo o jura watabau ako mo go tugule ahawa ahom o butugo kan nin sago le kodro o yera kan mirna ko bu so ngatugule ko suno ala ka shariate walazina fikala mu'minu no lu kana zoro berebere zada akolo gon be jidi berebere olubi jidi kanda konna wata akwala zora bina olomono ma berebere takewa ho mukala nyesra nyaura ko yalo
nyana flele bi galo mo no ye wa ma ya zoro na adna fo nyana kono lo mo no ye ila sa ada kona gara kiyama jolo ye bere bere ka bo kiyama jolo mi na lo mo no ma ba dada barna nyama de bege fa akega dangani ya akolu kata ma jona na to na me na fana akigalo ne ala tala jate la ho ne na olo mo no ma iza ko twana me na ja to de grao no ko bol fe na olo ma berabere falam akwele kon kalo ana ka bo ko fol ba me fle ni la akalo ngoti wore make la wala tala ke berabere wa se ta ke fer ele kon bi ya fa ni ke le zambeka ika jurumu na berabere ibi tlaka ya vale ke mumini de fana ye wale momena ele kuiti karamo ke fe kwa komandi sharia ba jira ya ora kwa lele se ka fo ala kwa ki ka jurumu bi ba ekera mu yesiza e kuita bonya aduna ta borda ne afara kwa ba ke eta nyogo yar na inna na lumna kwa ta ke do ima yo akoso akoima ko Muhammad ko mo gono nunde ya famu ako fa yanzuruna yallo nyena flele be ko o mo yewa ma yanzu fo ti nyena flele mo ila antati am sa'atun fo ne ala talaka leer wati dar ka taka no ma bakita tan barna nyama no isaye fakade afika dangana ja asratuha ya famu ko nanin kera olula o ka tamasyon nanin be dugolo sanfe fa anna ya famu ko ne ala taala lahum ne ala taala be ka oluye izat manamina ja'atuhum zikrahum no ka kofol nana o ma to mamina c'est-à-dire no ka farfon fe o be o ganyina fendo no ma kwale ala be ko tayo wati ya famu ako me fa alam ko ele ka lo ele muhammadu ka longo anna ho o ke ba mi flete la ilaha ko tugi warate illa allah fa'ala ala kele wastaghfir wa ibi ya fanyini ke ele muhammadu ka lo ko tugi warate ala ko de la ilaha illa allah do ko la ilaha illa allah ko bidialo la ilaha illa allah kara yoro joli encore nangono ante na suratu sofat tara yando flate d'accord ako ni yo ke wastaghfir ibi ya fanyini ke lizambika ele yele ka jurumu ka zambu jurumu ku ka yin ko ala ka ya fama ya famu walil mu'minina ibi tlaka yin ko ala ka ya famu mu'min de mo iko ele de ko akomandiye mo me mi se ke ka jurumu banele ko akomandiye bo ele na siga tigi gerefe ko akomandi ele ye ele ko ka jurumu ba hal na le yake kono ngoyara ese ga bemna o ko so mutu wa fa na ta o karmo obunya hal na dugo ke ya timna ni fana ya abunya ka barka ni gomi sare ya fo jona nal ka konan juga ya blaki danga fana timina kasi do be kono ka jugude kala ndembo bunya ka fen fo son biye ko yo no ta fe ko kala ndenganya ni mai o bo barka ko den do keti do yere bala te ka femi dilan ko ko ke na ya ke na ke na bo do kwale ka kala femi ndi ama kwala ka kana ma ko nyaaye aduna ta waro ko ma se ka to ka danga o ko se ka to ka danga metuma do be mu fana kono kan o tabal ko lu to fo da nga bo fo tuma do raka kan de ne ba pour que aka to gatle nga do tay ko na juga yere le nganga o bo le fo me kana bu ko boy dara o ko so ala ko ima ko ni ya nyini ikalo ko keb mo mi ni bekele muhammadu ko ala le tigi warte ala kele wastaghfir li zambika otuma ele be istighfar le ke astaghfirullah ala nga jurumu ba ya famo walil mu'minina ibi se ka ta fo kwa ka mu'mini demu mumbe ko ka jurumu ba e ka limam mi ka ka jurumu ba ne le ko komandi e ka jurumu ba wa wal mu'minata ko al mu'minu musulman ele be ba nyini ko ka yafa ama fo ko muhammadu muso ka nyinde ko muhammadu ya no ta to na fo ka ani muso nana jurumu yafa ko la ibo di i muso ma o dewa donc muso se tiara mais muso se ke sharia tigeli la mais sharia aksembi sharia bara kono asembi sharia bara kono ma se sharia tigeli la asenti o Allah sella donc ko wal mu'minata na mu ne musulman wala e ka lo la dara ko ni akwala dara ko be lo ni ke mo ta ka la ba ko aw ga yele ma yoro ora te wa ma se wa ko ana aw yere sigi yoro aw soro yoro ale ala bolo abu tourner ka bara da abu bar yele ma yoro mu ne ka bolo yele ma yoro bara yoro ko ale ala bo fana lo asira la ilaha illa la ilaha illa la ilaha